बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम। हमने सबक फ़िक्र आखिरत पढ़ा। फ़िक्र आखिरत में अल्लाह ताला जो है आखिरत के बारे में इंसानों से इरशाद फरमाते हैं कि आखिरत की फ़िक्र करें। ये हम रिवाइज़ करेंगे बेटा, रिवाइज़ के बाद फिर आगे चलेंगे ताकि आपके दोबारा ज़हन नशीं हो जाए कि इससे पहले हमने क्या कुछ पढ़ा है। कुरान करीम में आखिरत की होलनाकियों का बयान सूरत मुज़म्मिल में इरशाद है, हमारे पास उनको जकड़ने के लिए बेड़ियाँ हैं और जहन्नम की भड़कती हुई आग है और गले को पकड़ने वाला खाना है और दर्द देने वाला अजाब है। बेटा, अल्लाह ताला जो है वो कुदरत रखने वाला है, वो हर चीज़ पर कादिर है। उसने इंसान को दुनिया में इसलिए भेजा ताकि इसकी आजमाइश की जाए। तो यहाँ सूरत मुज़म्मिल में हमें क्या कहा गया कि अगर दुनिया की ज़िंदगी अच्छे तरीके से नहीं गुजारोगे, अच्छे तरीके का मतलब ये हुआ अल्लाह के हुक्म के मुताबिक और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक नहीं गुजारोगे तो क्या होगा कि हमारे पास उनके जकड़ने के लिए बेड़ियाँ हैं। मैंने उस दिन वजाहत की थी बेड़ियाँ क्या होती हैं, और जहन्नम की भड़कती हुई आग है और गले को पकड़ लेने वाला खाना है और दर्द देने वाला अजाब है। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं फ़िक्र आखिरत के हवाले से, यानी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तर्ज अमल था, हजूर एक मरतबा खुतबे में कब्र की आजमाइश का जिक्र फरमाया, यानी लोगों से मुखातिब होकर कब्र के बारे में आप फरमा रहे थे, जिसे सुनकर सब मुसलमान इस कदर रोए कि उनकी हिचकी बन गई। यानी अल्लाह तबारक तआला जल्ल शानहू ने हमें कब्र में होने वाले अजाब से भी आगाह कर दिया कि दुनिया वालों कब्र की तैयारी और आखिरी की तैयारी कर लो। हमें अंधेरे में नहीं रखा गया या एकदम नहीं बताया गया कि कल आप लोगों से ये हिसाब किताब लिया जाएगा, बल्कि पहले ही इरशाद फरमा दिया कि आप आखिरत की फ़िक्र करें। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया, अपने आप को इन गुनाहों से बचाने के ख़ास तौर पर कोशिश करो जिन्हें हकीर और मामूली समझा जाता है। क्या कहा? हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु तआला फरमाती हैं कि वो गुनाह जिन्हें हम कुछ भी नहीं समझते, जिन्हें मामूली समझते हैं, कहा कोशिश करो जिन्हें हकीर और मामूली समझा जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से इनके मुताल्लिक भी सवाल जवाब होगा। नेक्स्ट है, कुरान और हदीस में आखिरत के हालात बयान करने की हिकमत बड़ी तफसील से, ये अल्लाह का हम पर एहसान है ताकि हम अपनी इस्लाह करें। क्या कहा कि अल्लाह का ये एहसान है कि हम अपनी इस्लाह कर लें, अपने को दुरुस्त कर लें, दुनियावी ज़िंदगी में रहते हुए मोहतात हो जाए और ऐसे काम करें जो अल्लाह की नाराज़ी से हमें बचाएं और हम जन्नत के मुस्तहिक हो जाएं। पहला काम
نماز کا اہتمام کریں، دوسرا نیک اعمال کریں، اور رسوائی اور بربادی کا باعث بننے والے ہر کام سے اجتناب یعنی پرہیز کریں۔ اب اس سے اگلا جو چیپٹر ہمارا ہے، جو آج کا ہے، آخرت کی تیاری کے لیے ہمارا طرز عمل۔ کیا کہا؟ آخرت کی تیاری کے لیے ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ آخرت میں ہمیں پوری زندگی کا حساب دینا ہوگا، نعمتوں کے متعلق سوال ہوگا، مال کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا، زندگی اور خاص طور پر جوانی کن کاموں میں صرف کی، نیکسٹ لوگوں، والدین، اساتذہ اور رشتہ داروں کے ساتھ کیسا سلوک کیا، آخرت میں ہمیں اپنی پوری زندگی کا اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ اس لیے ہمیں آج ہی اس کے لیے تیاری کر لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرا، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ جنت جس کا مالک کائنات نے وعدہ فرمایا کہ وہ لوگ جو دنیا میں اچھے اعمال کریں گے، دنیا کے امتحان میں سرخرو ہو جائیں گے، جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے اپنی زندگیاں گزاریں گے، ان کے لیے کیا ہے؟ 2 جنتیں ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ اور یہ بھی فرمایا کہ اس روز تمام نعمتوں کے متعلق تم سے سوال کیا جائے گا۔ جیسا ہم نے پڑھا، مال کیسے کمایا، کہاں خرچ کیا، زندگی کیسے گزاری، جوانی کس حال میں صرف کی۔ بیٹا ہم تو ان باتوں کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے کہ مال کیسے کمایا، بس کما لیا۔ آنا چاہیے، اچھے حالات ہونے چاہیے، دنیا کے سامنے ہماری شان و شوکت آنی چاہیے۔ کہاں خرچ کیا یہ حساب کتاب نہیں ہونا چاہیے، کبھی سوچا بھی نہیں۔ اور زندگی کیسی گزاری؟ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی وہ اس لیے نہیں دی کہ دنیا میں آگے اللہ نے ہر طرح سے نواز دیا۔ اللہ تو انسان کو ڈھیل دیتا ہے کہ اے انسان تو مجھے کتنا یاد کرتا، تجھے میں نے ہر چیز سے نواز دیا، دولت دے دی، اولاد دے دی، دنیا کا عیش و آرام دے دیا، اور سب چیزیں ملنے کے باوجود تو میرے لیے کیا کرتا ہے؟ لیکن کبھی ایک دم اللہ اپنی رسی کو نہیں کھینچتا۔ ہمارے ہاں ایک مزدور لگا دیا جائے، وہ ایک دن اچھا کام نہ کرے تو ہم دوسرے دن اسے یہ کہتے ہیں کہ دیکھ لو، اگر کل بھی تم نے ایسے کیا تو تمہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن مالک کائنات سب کچھ برداشت کر رہے ہیں۔ بندے جو نام بھی نہیں لیتے انہیں بھی دے رہے ہیں، اور جو نام لیتے ہیں انہیں بھی دے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس روز تمام نعمتوں کے متعلق تم سے سوال کیا جائے گا۔ مال کیسے کمایا، کہاں خرچ کیا، زندگی کیسے گزاری، جوانی کس حال میں صرف کی، وقت ضائع کیا یا اسے نیک کاموں میں صرف کیا۔ یعنی وقت کے متعلق بھی آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی؟ مالک نے یہ جو زندگی دی ہے اس میں یہ وقت جو ہے، یہ وقت تو یہ ہے جو ہمیں لے کر آگے چل رہا ہے۔ برے کاموں میں لگایا،
लोगों के साथ क्या सलूक किया, वालिदैन, इस्सातिज़ा, रिश्तेदारों की खिदमत की या नहीं। देखें बेटा, ये सब बातें हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी वजाहत से बयान की हैं। कहा पड़ोसियों के मुतालिक कि मैं तो सोच रहा था कि कहीं उसे विरासत में भी हकदार न ठहरा दें। अल्लाह ताला ने इनके हकूक़ की इतनी ताकीद की है। फिर वालिदैन जो अपनी सारी ज़िंदगी अपनी औलाद पर सर्फ कर देते हैं, औलाद की खुशी की खातिर, औलाद के आराम व सुकून की खातिर वो कुछ भी नहीं देखते, ना गर्मी देखते हैं, ना सर्दी देखते हैं, ना धूप देखते हैं, ना साया देखते हैं। वो यही कहते हैं कि हमारी औलाद पढ़ लिख जाए, इनकी ज़िंदगी आसान हो जाए, और वो अपनी जवानी जितना कुछ कमाते हैं वो आप पर लगा देते। फिर वालिदैन के हकूक़ भी बता दिए कि अब वालिदैन जो कुछ कर रहे हैं वो आपका हक है, और एक वक्त आएगा जब वो बूढ़े हो जाएंगे, फिर आपका हक जो है वो तब्दील हो जाएगा, फिर वालिदैन के हकूक़ हो जाएंगे। अब औलाद के हकूक़ थे कि वालिदैन ने उनकी अच्छी तरबियत की, पढ़ाया लिखाया, अच्छी खुराक दी, आपकी तमाम ख्वाहिशात को पूरा किया। लेकिन जब वो बूढ़े हुए तो आप वो हकदार हो गए कि आप उनको किस तरह पूछ रहे हैं, क्या उनकी ख्वाहिशात को मद्देनज़र रख रहे हैं, जिस तरह वो आपके साथ सलूक करते थे उसी तरह कर रहे हैं, जिस तरह अल्लाह ने बताया वालिदैन के मुतालिक उस तरह उनसे पेश आ रहे हैं या नहीं। इस्सातिज़ा वो लोग जो आपको दुनिया में उठना बैठना चलना फिरना गर्ज दुनिया के तमाम हालात से आगाह करते, हर तरह की तरबियत करते। वालिदैन के बाद इस्सातिज़ा का भी मकाम है, उनके भी हकूक़ हैं। उसके बाद आपके रिश्तेदारों के हकूक़ हैं कि रिश्तेदारों की खिदमत की या नहीं। रिश्तेदारों में आपके वालिदैन के अलावा आपके चचा ताया दादा नाना नानी खालाएँ फूफियाँ तमाम के तमाम शामिल हैं। तो बेटो ये वो लोग हैं जो हमारे करीब के हैं। फिर अल्लाह ताला के बंदों तक इस्लाम का पैगाम पहुँचाया या नहीं पहुँचाया। देखो ये तो इंसान के हकूक़ थे, अब अल्लाह का क्या हक आ गया। अल्लाह ने हम पे क्या फ़र्ज़ किया हुआ है कि मेरा पैगाम दुनिया वालों तक पहुँचाओ, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा और ना ही आना है। अब ये तबलीग का जो सिलसिला है ये आपके ज़िम्मे और मेरे ज़िम्मे है। ये भी पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा कि आपने इस्लाम का पैगाम बंदों तक किस अंदाज में पहुँचाया भी है या नहीं। गर्ज इंसान से एक एक बात का हिसाब लिया जाएगा जिसकी हमें फिक्र ही नहीं होती। अगर कोई इनकार करेगा तो ये ज़मीन और इंसान का अपना वजूद इसके खिलाफ गवाही देगा। बेटो ये ज़मीन और इंसान का अपना वजूद क्या, ज़मीन ये कहेगी कि ये मुझ पर चल के गया था। आपके जिस्म के तमाम आज़ा, आँख, कान, ज़ुबान, हाथ, पाँव,
سب کے سب آپ کے خلاف گواہی دیں گے کہ اس نے مجھ سے سنا تھا، زبان کہے گی مجھ سے بولا تھا، ہاتھ کہیں گے مجھ سے کیا تھا، پاؤں کہیں گے مجھ سے چل کے گیا تھا۔ اب وہاں انسان کی بولنے کی قوت ختم کر دی جائے گی۔ پھر اس کے علاوہ اللہ تبارک تعالیٰ جل شانہ نے ہم پر فرشتوں کی بھی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں۔ وہ فرشتے جو کرام الکاتبین کہلاتے ہیں، جو ایک ہمارے دائیں اور دوسرے بائیں سائڈ پہ ایک اچھائیاں لکھ رہا ہے، ایک برائیاں لکھ رہا ہے، جو ایک لمحے کے لیے بھی غیر حاضر نہیں ہوتے۔ اور ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ ریکارڈ کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ انسان کے سامنے لایا جائے گا، اور انسان اپنے کسی گناہ اور ظلم کو چھپا نہ سکے گا۔ بیٹو، دنیا میں ہم جھوٹ بول لیتے ہیں، نہیں میں نے تو ایسے کیا ہی نہیں۔ دوست آپ کی جگہ گواہی دے دیتے ہیں، کلاس میں کوئی چیز ہو جائے تو ٹھیک ہے کر دیتے ہیں، پھر اتراتے ہیں کہ یار میں نے تجھے بچایا تھا جھوٹ بول کر۔ اب انہیں یہ معلوم نہیں کہ اس جھوٹ کی ہمیں کیا سزا ملے گی۔ جھوٹ کیوں بولا؟ دوست کی خاطر جھوٹ بول دیا، اور بھگتے گا کون؟ جھوٹ بولنے والا۔ دوست تو بچ گیا، یہاں سے بھی بچ گیا، آخرت میں بھی بچ جائے گا، لیکن جھوٹ بولنے والا اس کا حساب کتاب دے گا۔ بیٹا، یہ کرام الکاتبین جو ہیں، مالک کائنات نے ان کی ڈیوٹیاں اس انداز میں لگائی ہوئی ہیں کہ یہ لمحہ بھر کے لیے بھی غیر حاضر نہیں ہوتے۔ جو کچھ ہم بولتے ہیں یا کرتے ہیں وہ یوں ہی فضا میں تحلیل ہو کر نہیں رہ جاتا، بلکہ اس کے نقوش ہمارے گرد و پیش ذرے ذرے پر ثبت ہو رہے ہیں۔ دیکھیں بیٹا، جو کچھ ہم بول رہے ہیں وہ فضا میں جو ہے وہ جا کر ضائع نہیں ہوتا ہے، وہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ اپنے نقش چھوڑ جاتا ہے۔ اور ان تمام چیزوں کی ذمہ داری مجھ پر اور آپ پر عائد ہے۔ بیٹو، یہ جتنی باتیں ہم نے پڑھی یہ سب انسان کے متعلق ہے۔ پھر سے آگے کیا کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی ہماری پوری زندگی کی فلم کسی کمپیوٹر یا کیمرے کے ذریعے محفوظ کر رہے ہوں گے، اس کا ہمیں علم نہیں ہے۔ بہرحال ہم یہاں جو کچھ کر رہے ہیں آخرت میں اس کا بدلہ ملے گا۔ اس لیے کہا گیا کہ دنیا کی زندگی کو اس انداز سے گزارو کہ وہ آخرت کی بہتری کا سبب بن جائے۔ ہم آخرت کے متعلق سوچتے بھی نہیں ہیں۔ بیٹا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہر اس بات سے آگاہ کر دیا جو اس کے لیے بہتر ہے یا نہیں۔ اب بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں تو آخرت کے متعلق پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں کیا معلوم تھا کہ قبر میں کیا ہوگا، کیا پوچھا جائے گا، اور آخرت میں حساب کتاب دیتے ہوئے ہمارے جسم کے ہی اعضاء ہمارے خلاف ہو جائیں گے۔ اگر انسان ان پر غور کرے تو یقیناً اس سے برائی سرزد نہیں ہوگی۔ عزیز طلبہ، یہ جتنی باتیں ہیں یہ میرے اور آپ کے لیے ہیں، کیونکہ ہم دنیا میں آئے ہوئے ہیں
اور ایک امتحان سے گزر رہے ہیں. جیسے ابھی آپ بیٹھے پڑھ رہے ہیں اور اس پڑھنے کے بعد پھر ایک امتحان دیں گے اور اس امتحان میں اگر سرخرو ہوئے تو اگلی کلاس میں جائیں گے، ورنہ ایک سال پھر یہیں گزارنا پڑے گا. اب یہ بھی امتحان ہے. یہ دنیا میں رہتے ہوئے، انسانی زندگی گزارتے ہوئے، پھر انسانوں کے حقوق بھی متعین کیے گئے ہیں کہ والدین کے کیا حقوق ہیں، بہن بھائیوں کے کیا حقوق ہیں، اساتذہ کے کیا حقوق ہیں، پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں، رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں. ہر ایک کے لیے ہم سے پوچھا گیا اور ہمیں اس کا جواب دینا ہوگا. وہاں کوئی جھوٹ نہیں چلے گا. کیوں نہیں چلے گا؟ اس لیے نہیں چلے گا کہ ہماری زبان بند کر دی جائے گی اور یہی ریکارڈنگ جو ہماری روزانہ لکھی جا رہی ہے ہمارے سامنے پیش کر دی جائے گی. تو ہم کس طرح انکار میں جواب دے سکتے کہ نہیں مالک ہم نے نہیں کیا؟ یہ بات وہاں نہیں چل سکتی. کیوں؟ کہ ہماری زبان بند ہوگی. ہمارے ہاتھ، ہمارے کان، ہمارے پاؤں، غرض جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں وہ سب کے سب ہمارے خلاف ہوں گے، جنہیں ہم ابھی اگر اچھائی کے لیے استعمال کریں تو یقیناً یہ اس وقت گواہی دیں گے کہ مالک اس شخص نے دنیا میں جو زندگی گزاری بہت اچھی گزاری. کبھی اس نے ہم سے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو تیرے اور تیری حبیب کے شریعت کے خلاف تھا. اے مالک اس شخص نے دنیا میں جو زندگی گزاری وہ تیرے حکم کے مطابق گزاری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزاری. تو ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا ان کے لیے 2 جنتیں ہیں. کتنی جنتیں ہیں؟ 2. تو بیٹو اب جو ہے فکر آخرت کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے. کیا ارشاد ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کس میں؟ قرآن کریم میں سورۃ حشر میں کیا فرمایا؟ اے ایمان والے ڈرتے رہو. کس سے؟ اللہ سے. اور چاہے کہ دیکھ لے ہر ایک جی کیا بھیجا ہے کل اس کے واسطے، اور ڈرتے رہو اللہ سے، بے شک اللہ کو خبر ہے جو تم کرتے ہو. کیا کہا؟ ہمیں یہاں بھی نصیحت کی گئی کہ اے ایمان والو. ایمان والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ جن کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوتی ہے. انہیں کیا کہا گیا؟ کہ تم ڈرتے رہو، کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی خبر اللہ کو ہے. پھر سے آگے کا کیا کہا گیا؟ اور سورۃ کہف کے آخری رکوع میں فرمایا جو اپنے رب سے ملاقات کا امیدوار ہے اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. کیا کہا گیا؟ کہا گیا کہ جو اپنے رب سے ملاقات کا امیدوار ہے. ملاقات کب ہوگی؟
क़यामत के दिन। और मुलाकात का उम्मीदवार अगर अच्छे काम करेगा तो मुलाकात का उम्मीदवार होगा। नेक अमल करेगा, अपने रब की इबादत में किसी को शरीक नहीं ठहराएगा, तो फिर तो हकदार है। और अगर ऐसा नहीं करेगा तो वो क्या होगा? गुनाहगार होगा। और फिर उसका दिल कितना भी चाहे वो कुछ भी नहीं पा सकेगा। अब बेटा इसकी आगे मश्क है। जो हम कल जो है मश्क के सवालात और इसी चैप्टर को यानी आखिर की तैयारी जो है के लिए हमारा तर्ज अमल जो है इसको हम दोबारा रिवाइज करेंगे। क्यों? कि ये मुश्किल है, ये मुश्किल है। फिर कल मैं आपको इसकी मश्क भी कराऊंगा। पहले जिस तरह आज पहले आए फिक्र आखरत को रिवाइज किया सूरत मुज़म्मिल में जो कुछ मालिक ने कहा उसको रिवाइज किया, सूरत कारिया को दोहराया और कुरान और हदीस में आखिरत के हालात जो बयान किए गए उनको आपके सामने पेश किया। और फिर आज का जो चैप्टर हमने शुरू किया आखिरत की तैयारी के लिए हमारा तर्ज अमल। तो बेटा हमने पढ़ तो लिया और मुझे यकीन है कि उतने अच्छे तरीके से आपको समझ नहीं आया होगा। जब हम कल इसे रिवाइज करेंगे, जब हम इसे कल रिवाइज करेंगे तो क्या होगा? एक एक लफ्ज आपकी समझ में आ जाएगा। अब मकसद ये नहीं कि हम चैप्टर ख़त्म कर दें, मकसद ये है कि मेरे बेटों की समझ में आ जाए और अल्लाह करे मेरे बेटे इस पर अमल करें और हमारी दीन और दुनिया अच्छी हो जाए और हम जन्नत के हकदार हो जाएं और अल्लाह से मिलने के हकदार हो जाएं। तो बेटो इस चैप्टर में फिक्र आखरत में हमें ये नसीहत की गई कि है दुनिया में रहने वालों, दुनिया की याशियों में मत गुम हो जाओ। दुनिया बहुत रंगीन है, बहुत खूबसूरत है। ये खूबसूरती भी मालिक कायनात ने दी है और इसमें रहते हुए तुम दुनिया में भी रहो, दुनिया वालों के साथ भी चलो, लेकिन इस अंदाज से चलो कि तुम्हारी आखिरत भी बेहतर हो जाए, तुम्हारी दुनिया भी अच्छी हो जाए। फिर हमें हर उस बात के मुतालिक जो हमारी दुनियावी ज़िंदगी गुजरने के बाद हमें पेश आएगी, यानी कब्र में क्या होगा, क्या सवाल जवाब होंगे, उनके मुतालिक भी बताया गया। उसके बाद क़यामत के मुतालिक बताया गया कि ये दुनिया में जो बड़े बड़े पहाड़, बड़े मजबूत पहाड़ नज़र आ रहे हैं, जिन्हें देख के हम खौफ खाते हैं कि कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं, मालिक कायनात ने फरमाया ये तो इस तरह होंगे जिस तरह रेत के टीले या धुनकी हुई रुई या ऊन। तो बेटो सोच लो कि वो दिन कैसा होगा जिस दिन बच्चे बूढ़े हो जाएंगे। इस वक्त से बचने के लिए, उन होलनाकियों से बचने के लिए जिनका जिक्र अल्लाह ताला ने यूँ फरमाया कि मेरे पास बेड़ियां भी हैं। बेड़ियां, कल की मैं बेड़ियों की वजाहत की थी कि बेड़ी उस शख्स को पहनाई जाती है जो सबसे बड़ा मुजरिम होता है, जो खतरनाक मुजरिम होता है। फिर क्या फरमाया कि मेरे पास बेड़ियां भी हैं
और क्या है, और जहन्नम की भड़कती हुई आग भी है, और तुम्हारे गले को पकड़ने के लिए खाना भी है, और दर्द देने वाला अजाब भी है। तो बेटो, अल्लाह ताला हमें इस अजाब से बचने के लिए हमारी दुनिया को बेहतर कर दे, हम दुनिया में अपनी ज़िंदगी को अच्छे अंदाज में गुजारें, अल्लाह और उसके रसूल के नाम, उसके तर्ज अमल पर हमारी ज़िंदगी गुजरे, और अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक अगर हम चलते रहे तो इंशाअल्लाह इन चीज़ों के हकदार होंगे। लेकिन अगर हम गाफिल हो गए तो फिर उम्मीद रखना मुनासिब नहीं। तो इसलिए सबसे पहला अमल मेरा और आपका ये होना चाहिए कि हम पंजगाना नमाज को अच्छे तरीके से अदा करें। और पहला सवाल ही नमाज के मुतालिक होगा। जब हमें मालूम है कि हमारे पेपर में पहला सवाल ही फलां है तो आप उसको रट्टा लगाते हैं, उसको अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं। तो फिर क्यों ना कि हम नमाज को अच्छे तरीके से पढ़ें। नमाज जब इंसान अदा करता है तो मालिक कायनात के सामने हाथ बांध कर खड़ा होकर उसकी तारीफ करता है कि है मालिक, तेरा बंदा तेरे सामने खड़ा है और तेरी हमद व सना बयान कर रहा है। तो इसलिए मेरे बेटो, कोशिश करें कि हम नमाज को बेहतर तरीके से अदा करें और पंजगाना नमाज पढ़ें। नमाज किसी सूरत में भी छोड़ने की इजाज़त नहीं है। लिहाजा अल्लाह मुझे भी आपको भी बेहतर तरीके से नमाज को अदा करने की तौफीक अता फरमाए। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अपना बयान ख़त्म कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर मेरे बेटे की कोई बात समझ ना आए, अगर मेरे बेटों को कोई बात समझ ना हुई तो आपके पास 8-9 मिनट हैं, इनमें आप मुझसे सवाल जवाब कर सकते हैं। पहली बात कि हम कल से रिवाइज करेंगे, फिर इसके पहला सवाल, दूसरा सवाल और फिर खाली जगह हैं, ये करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ फिर भी कोई बात समझ नहीं आती तो मेरा नंबर आपके पास है, मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे पीरियड के दौरान पूछ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे बेटियों की हाज़िरी भी जो है ना न होने के बराबर है, तो हाज़िरी पूरी हो जाए। मेरी ये उम्मीद हो कि मेरे बेटे अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाएंगे। हाज़िरी होगी तो आपका निज़ाम चलेगा। ये कोई हाज़िरी नहीं है कि एक क्लास के 3 या 4 लड़के हाजिर हैं, यही हाज़िरी आपके आगे काउंट होगी और जब आपका रिज़ल्ट बनेगा तो आपके नंबर कट जाएंगे कि ये इतने दिन हाजिर रहा। आपका पूरा रिकॉर्ड हमारे पास है। 3 तारीख से शुरू हुआ, आज दिन तक कितनी हाजिरी हुई, हर बच्चे की एक एक हाजिरी लगी हुई है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने हाजिरी लगवाई और लगी नहीं, ये नामुमकिन है। तो लिहाजा कोशिश करनी है कि आप पीरियड के दौरान तवज्जो से सुने, फिर भी कोई बात समझ ना आए तो मुझसे पूछ लें। ठीक है बेटो, अल्लाह हाफिज़।